ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି 18ଟି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ 18ଟି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି 18ଟି ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ଯେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଜାରି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ରିଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାରେ ଏକାଥରକେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି 18ଟି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାଣିବେନି ବୁଝିବେନି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୂଆ ନିୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ SBIର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। SBI ତାର MK ସୁବିଧା ୟୋନୋ SBI ଲାଇଟ୍ରେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର SBI ତାର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଚାର୍ଜ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଲିମିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଠାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 23 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ SMS ଆଲର୍ଟ ଚାର୍ଜ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର LPG ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନା ଆଉ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କମିପାରେ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କମୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କମିପାରେ। ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେରିକା ପ୍ରେସର ପକାଉଛି ଯେ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି। ତ ଭାରତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ସାଉଦି ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତେଲ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କି +3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କିଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ବୈଠକ ପରେ। ଯେମିତିକା ITR ଫାଇଲକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ FSSAI ORS ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା କିଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ORS ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ORS ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ FSSAI କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ORS ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ORS ନେଇ ଆସନ୍ତି ଦୋକାନରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି ସେଥିରେ ORS ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, 4 ନମ୍ବରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ସଂହିତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ।
जदि आपण माने एही चारोटी श्रम संहिता विषय रे बुझिया पई चाहुचंती ताहाले कमेंट सेक्शन ले आपण कमेंट करिकी जणांतु मो आपण मानक पई परवर्ती वीडियो मध्ये नै आसीबी। तापरे आपण मानकर रूपा किनिबा पई एथरो बैंक तरफरु आपण मानको लोन मिलिबो काहेकि ना रूपार मूल्य अधिक रहिछि जेमितिका आपण माने सोना किनिबा पई बैंक रु लोन आनी परुथले तो सेही भली आरबीआई वर्तमान एलाउ करिछि रूपा किनिबा पई आपण माने बैंक रु मध्य लोन आनी परिबे। तापरे आपण मानकर शीतकालीन अधिवेशन देखंतु डिसेंबर 1 रु 19 जाए मोदी सरकार को शीतकालीन अधिवेशन चलिबो सेथिरे आपण मानकर बजेट एवं अन्यान्य बड़ घोषणा आसी पारे। आपण जानिथिबे वर्तमान राज्य सरकार को तरफरु शीतकालीन अधिवेशन चलीछि किंतु केंद्र सरकार को तरफरु शीतकालीन अधिवेशन चली नहीं ताहा डिसेंबर 1 रु 19 जाए मोदी सरकार चलिबो। तापरे आपण मानकर धान मंडी आरंभ हो जाइछि तो सबु जिल्ला रे डिसेंबर पाखरु धान मंडी खोला जिवो प्रायतः वर्तमान किछि जिल्ला रे आपण मानकर धान मंडी खोला जाइछि सेही धान मंडी रे धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। आपण मानकर बरगढ़ जिल्ला रे जेमितिका 28 तारिख रे आरंभ होइछि डिसेंबर पाखरु आपण मानकर सबु जिल्ला रे धान मंडी खोली जिवो। तापरे आपण मानकर राज्य सरकार तरफरु बड़ घोषणा करा जाइछि जेमितिका महिला मानक सुरक्षा पाई शक्तिश्री योजना कार्यकारी करा जिवो। महिला मानक सुरक्षा दिगरे एही शक्तिश्री योजना कार्यकारी करिवो विशेष भावरे महिला मानकु सुरक्षा दवा पाई एही योजना ओडिशा सरकार तरफरु आरंभ करा जाइछि। द्वितीय रे सरकार तरफरु घोषणा करा जाइछि बाली एवं पत्थर सस्ता हेबो कारण पूर्वरु आपण मानकर बाली पत्थर नीलाम धरा जाउतला से व्यवस्था को उच्छेद करी राज्य सरकार एवं ई लटरी माध्यम रे दखलकारी मानकु दखल करिबा पाई सुजग प्रदान करिवे जहा फल रे आपण मानकर बाली आ पत्थर सस्ता हबार संभावना रहिछि। तापरे आपण मानकर आवास योजना को नहीं सरकार तरफरु बड़ घोषणा करा जाइछि। बहुत हिताधिकारी आवास योजना को नहीं कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिथिले तो देखंतु आपण मानकु फाइनली खुशी खबर आसी जाइछि आवेदनकारी को आवास घर नुआ वर्ष रे मिलिबा पई जाउछि। तापरे आपण मानकु सुभद्रा योजना रे एका थरे 10,000 टंका मिलिबो केमितिका आपण मानकर 2,27,410 जन नुआ आवेदन करिसंती क्षेत्र जांच परे 7,83,000 महिला योग्य अछंती। नुआ वर्ष रे नुआ हिताधिकारी को एका बेले दुईटी किस्तीर 10,000 टंका मिलिबो आ बाकी जो माने तृतीय किस्ती टंका पाइछंती सेमानकु चतुर्थ किस्ती मार्च 8 तारिख रे महिला दिवस रे चतुर्थ किस्ती टंका मिलिबो। तापरे आपण मानकर राशन कार्ड को नहीं नुआ वर्षरु नुआ नियम तो देखंतु राशन कार्ड रे जो माने ई केवाईसी करि नाहंती से माने डिसेंबर 31 सुधा करि परिबे। तापरे आपण मानकर 8 लाख रु अधिक लोकंक राशन कार्ड काटी देबे सरकार ता सहित आपण मानकर नुआ वर्षरु अयोग्य लोकंको लाभ मिलिबोनी। ग्रामांचल रे रोजगार जदि जो मानकर 15,000 मासुक रहिछि तो सेमानको राशन कार्ड रे आ राशन सामग्री मिलिबो नै। सहरांचल रे जदि रोजगार आपण मानकर मासुको 20,000 टंका ताहाले आपण मानको राशन कार्ड रे राशन सामग्री मिलिबो नै। तापरे आपण मानकर सब मोबाइल रो रिचार्ज बढ़ी जिवो 1 डिसेंबर रु जियो एयरटेल वीआई मोबाइल रिचार्ज गुड़िक को 10% रु 12% पर्यंत बढ़ेबे अर्थात पूर्वरु आपण मानकर 199 प्लान थिला एबे आपण मानकर 222 होई जिवो आ जोडा आपण मानकर 899 थिला सेटा आपण मानकर 1006 टंका होई जिवो। तापरे आपण मानकर आधार कार्ड रे नुआ नियम लागू होईची जेमितिका आधार कार्ड रे आउ ना ठिकाना नंबर इत्यादि रहिबो नाही केवल फोटो आउ क्यूआर कोड रहिबो। आपण माने जानि रखंतु जे आपण मानकर ना ठिकाना नंबर ये सब आधार कार्ड रे रहिबोनी केवल आधार कार्ड रे फोटोटा रहिबो आउ क्यूआर कोड रहिबो। क्यूआर कोड को स्कैन कले सब डिटेल्स मिल जिवो। डाटा को सुरक्षित रखिबा पाई यूआईडीएआई तरफरु एही पदक्षेपटी निया जाइछि।